Unsa man ninyong paliton? Ikaw, matcha. Ikaw, blueberry. Ikaw, milk tea. Wala ra ba may milk tea na sold out? Chocolate drink ra. Okay ra ka? Okay, chocolate drink. Unahon sa nako iha kay siya man una nako order. Unahon sa din ako silang tulo. Daganan ako gatas. Nara ba extra? Okay ra? Okay. Hulat lang, hulat lang. Unsa ganito imo? Blueberry, no? 1 2 Daganan no, guys. Nara ba extra? Okay ra? Unsa? Mag-add kag gulaman? Nagsaba unta ka ganina. Kung ka nagsaba? Sige, dugangan na to gulaman. Pila ka scoop? Nara ba extra? Okay ra? Pila ka scoop? 2? Isa? Isa. Sige, okay ra? Butangan ako lemon dili. Butangan? Sige. Sigupan lang ako gamay kay nag-awas. Chocolate drink to sa imo, no? Sige. Okay ra? Tsaki akong gamit? Ah, sige. Wala problema. Butangan ako gatas? Sige. Labi man sa di siyang combo. Daganan ako, guys. Sige, way problema. Unsa? Mapadugang ka ka ice cream? Narabay additional, okay ra? O sige, may problema. Kani okay ra sa imo? Magpa-additional po tag whipped cream? May problema. Narabay ni bayad ha? Kani? Okay na? Ikaw po mapadugang po tag whipped cream? O sige. Natay additional ha? Okay ra? Ikaw, ayaw lang sa kay weird man kung blueberry tapos na whipped cream, ayaw lang. Kay lain. Butangan na tog honey dili. Ah, sige. Okay? Unsa man? Mag-add kag Yakult dani sa imong blueberry? O sige, may problema. Nani additional ha, okay ra? Ah, sige, may problema. Naray mong order nga matcha. Salamat. Naray mong blueberry. Salamat. Kuha lang straw sa gilid. Shh! Imong chocolate drink ko. Bayad. Ay, utang. Wala yung utang, oy. Atay. Malugi ko sa inyo. Bayad. Bayad, wala. Ah, wala. Wala yung chocolate drink. Hawa, dire. Kamuday, dire.